এটা হচ্ছে इसके अंदर पड़ा है तो गुड लक। এখানে সবাই পয়সা ফালায়, এটা যদি আমি ওই মাঝখানে ফালাইতে পারি তাহলে আমার গুড লাক, আর যদি বাইরে পড়ে যায় তাহলে ব্যাড লাক। দেখা যাক আমার লাক কি আজকে। হ্যাঁ, আমি দেখি, চেষ্টা করি পয়সাটা কোথায় ফেলে। উপরে 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 এইটার উপরে ফেলবে जैसे भी फेंकना है उसी के ऊपर। ছেড়ে দিতে হয়। ये तो घूमते घूमते ऐसे ऐसे घूमते घूमते उधर जाता है। স্টার্ট। इतना लकी हो यार। आई एम लकी। अरे यार ये की बार है वाओ, भगवान में मेरे साथ है। अरे यार ये की बार में पा लिया यार। वाओ, एक चांस में। एक ही बार में यार, कितना लकी है यार। किसी का लग जाता है। উনি বলতেছে যে আমি নাকি খুব লাকপারেই ফেলে দিছি পয়সাটা, এখানে নাকি অনেকে অনেক চেষ্টা করে ফালাইতে পারে না, তো আমি ওয়ান শট ওয়ান কয়েন, লাকি ম্যান।